Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul fillaoun, bonjour, bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. En tout cas, اليوم عندي لكم إن شاء الله une vidéo. راح ندير un débat مع عبدو سمار. عبدو سمار demandit له باش ندير معاه un débat و il a accepté. قال لك avec plaisir. Très bien, c'est-à-dire c'est un bon signe. Donc, أنا دخلت معاه en contact صافي واحد 2 mois ولا 3 mois هكذاك. On a discuté, ناس حطونا en contact, demandé باش نهضر معاه. ناس حطونا en contact, صرنا on a discuté في التليفون, on a changé un peu les idées وكذا. بعد قعدنا هكذا من داك يبعث لي لي فيديو تاعو, كاشاك فوا يدير فيديو يبعثها لي, يبعث لي لي فيديو, يبعث لي لي فيديو. دونك انايا جي ديسيدي قلت بون او ليو كو ندير له اون فيديو هكذا بلا ما نشاورو نبروبوزي له بلي هيا نديرو ديبا يا سيدي على هاد لي فيديو راك تبعث لي. ان ديبا ديدي دون لو كالم اي لا سيرينيتي, كالم ديبا كيما يقولوا ترونكيل, نبدلو وجهة نظر. مليح لو ديالوغ, مليح. سي بيان كي تكون دير ان ديبا مع كيما يقولوا واحد اللي عندكم دي زيدي ديفيرونت هكذا. دونك سي تري امبورطون. علاش؟ باسكو يكون ان ديبا كونتراديكتوار. دونك هو il a accepté, on le remercie, يعطيك الصحة عبدو, سي بيان, سي بون سين كيما يقولوا. انا بروبوزيت له باسكو الديكالاج اورير والخدمه هو كيف كيف تو, تفاهمنا باش نديرو ان ديبا افيك دي فيديو انتربوزي, ستادير انا ندير فيديو نشرحوا ان سوجي, نحكموا ان سوجي, نديكورتيكيوه, ما نتشعبوش. ستادير خير من دير ديبا ديريكت, ديبا ديريكت تروح منا تولي منا تروح منا. دونك ان ديبا هكذايا كالم, كل واحد عنده وقته يدير الديبا, يريبوندي على لي كيستيون ولا يمد لي زيدي تاعو افيك دي زارغيومون هكذا, يبريزونتيو لي زارغيومون, بريزونتيو كذا بعقلنا باش المستمع كي يسمع يكون عنده قدامه دي دوني, ماشي يكون ديبا ما كاش لي دوني. ستادير تهدر تحب توري ان ارغيومون ما كاش كيفاش. سي تري امبورطون وتكون فيها لا ريفليكسيون, ستادير لو ديبا يكون فيه اون ريفليكسيون سيغين. دونك عبدو سمار سي لا نوفيل جينيراسيون تاع الجيري. انا كبير عليه, ستادير سا با دير خير منه. Non, il faut de tout pour faire un monde, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est-à-dire une nouvelle génération, et dire CSA ou c'est un journaliste. Donc, أنا ندير معاه ديبا إن شاء الله يصابها تري انسلكتيف. كيما قلت له أنايا نعلموا لولادنا لي جون, نعلموهم يديروا دي ديبا بلا ما يتضربوا شغل القطوطة ولا شغل السرادك. نورو بلي نقدروا نديروا ان ديبا. ولي تري امبورطون لو ديبا هذا بيناتنا الشعب حنايا, بين لو بور اي لو كونتر في بليزيور سوجي. هذا هو لو ديبا اللي يخرجك افيك دي ريزولتا, فهمت؟ ستادير ما يقعدش واحد. كاين دي جون اللي نقدر ندير معاهم ديبا نورمالك, زيطوط دهينا يا با دو بروبليم, مرحبا بهم. مي بصح هما ماشي كيف كيف, هما سي بور موا سي دي زاساسان, ستادير عندهم يديهم مخمجين بالدم. مشاو مع الربيع العربي, مع اللوطون, مع كذا, سي دي اسلاميست, تيروريزم كذا. ستادير ما ندير معاه ديبا بصح فيرولون, ستادير ما نخليلوش. كاين اللي دير معاه ديبا تسيي كيما يقولوا تكونفانكيه, تقنعوا بلي راك غلط, كيما راح ندير مع عبدو سمار. لو ديبا لو بوت تاعو سي نقنعوا بلي راك غلط في حاجات, راك غلط في حاجات نوريهم لك, ستادير افيك دي زارغيومون هكذايا. دونك يا عبدو السلام عليكم. دونك شفت لي فيديو تاعك, يا بليزيور سوجي, شاك سوجي لازم يديفلوبا, باسكو ما نقدروش نهضروا على دي سوجي امبورطون هكذا كيما لي ريلاسيون انترناسيونال, لا بوليتيك اترونجير, لي زاليونس ميليتير, ليكونومي, هذه سون دوني دي زارغيومون. كيما يقول لك لو سيريو, ستادير تكون حاجه سيريوز بيان ريشيرشي بيان اخر ونخرجوا بريزولتا. بصح نجوبك نهضروا هكذايا شغل سي با بيان. لازم الانسان كيما يقولوا سوجي كيديروا ما يخلطش بليزيور سوجي. دونك انت لي فيديو تاعك لا ديرنيير عندنا مده اللي خيرتها انايا, سي تري امبورطون نبدا بها هذه, سي بين المروك والالجيري والصهيونه. هذايا تري امبورطون باسكو سي لاكتواليتي لا بلو شود اللي عندنا. دونك شفت فيديو تاعك كومون تقول فيها كومون l'Algérie a poussé le Maroc dans les bras
d'Israël. حنا طبعناهم في حجر الصهيون. نسمعوك واش تقول في الباساج هذا تاعك وان شاء الله نجاوب لك. اوكي. هذه هي لا فيديو comment l'Algérie a poussé le Maroc dans les bras d'Israël. Ok. Pourquoi le Maroc finalement a signé avec les Israéliens? C'est un peu de la responsabilité de l'Algérie. Les deux pays sont en guerre froide depuis le début de l'indépendance. Même depuis 1994, les frontières sont fermées. Depuis le début des années 2000, et les pays sont toujours dans une sorte de rivalité. Même depuis ces dernières années, alors les 3-4 dernières années, nous sommes carrément en guerre ouverte. Depuis 2020, nous sommes, depuis l'arrivée de Tebboune, nous sommes en guerre ouverte contre le Maroc. يعني pratiquement pendant 10 mois احنا نعادوا في الماروك والماروك يقدر يعادي فينا. Nous avons essayé, la stratégie algérienne, c'était quoi? La stratégie algérienne était d'isoler le Maroc. Le régime algérien a toujours pensé qu'en fermant les frontières du pays, ça permettra d'isoler le Maroc, que le Maroc il est isolé, c'est le dernier pays du continent, c'est le dernier pays d'Afrique du Nord, derrière lui il n'y a que l'Atlantique, il n'aura pas de voisins, il n'a qu'une seule façade maritime, une petite façade maritime espagnole, petite façade maritime méditerranéenne avec l'Espagne, et une grande façade maritime atlantique vers les îles Canaries, etc. Mais c'est le grand vide dans l'océan Atlantique. L'Algérie a pensé qu'elle pouvait étouffer le Maroc en fermant les frontières, en imposant cette fermeture des frontières, en l'encerclant, en déployant des forces militaires importantes à Béchar et à Tindouf, et en soutenant le Polisario pendant plus de 30 ans, parce que même, y compris pendant la décennie noire, l'Algérie continue à appuyer les efforts du Polisario. La stratégie d'étouffement sécuritaire et d'étouffement géopolitique, l'Algérie pensait qu'elle allait faire tomber le régime marocain. Et elle pensait sincèrement que le Maroc finira par accepter le Sahara occidental et accepter le Polisario parce qu'il ne résistera pas à son enfermement. Il ne peut pas bouger, la frontière algérienne fermée. Avec la Mauritanie, ce n'est pas un pays très puissant, ce n'est pas un pays prospère, les échanges sont compliqués. Ou une armée algérienne qui est toujours bien mobilisée, qui est toujours aux aguets, qui est toujours une menace pour le Maroc. Ce scénario n'a pas fonctionné. Parce que le Maroc a pu se développer malgré cela. Il a pu intégrer, il n'a pas fait, le Maghreb ne s'est pas fait, mais s'est rapproché de l'Afrique de l'Ouest. Les Marocains se sont exportés vers l'Afrique de l'Ouest. Ils ont pénétré les marchés africains de l'Afrique de l'Ouest. À cause de cette hostilité permanente entre l'Algérie et le Maroc s'est tourné vers les pays du Golfe. Il a été soutenu par 10 milliards de dollars par l'Arabie Saoudite, les Émirats, y compris par le Qatar. Ensuite, il s'est rapproché de l'Union européenne. Et à la fin, il s'est jeté dans les bras des Israéliens pour avoir un bouclier militaire contre l'Algérie. C'est-à-dire que ce sont nous les Algériens, les Arméniens, les Marocains, qui sont vers les Israéliens. On les a incités, à force d'avoir une hostilité permanente, à force de vouloir leur faire la guerre, à force de ne pas être intelligent, d'essayer de les gagner, d'essayer de les avoir dans notre camp, à force de ne pas vouloir faire la réconciliation algéro-marocaine, comme il y a eu la réconciliation franco-allemande, nous avons poussé le Maroc dans les bras d'Israël. Et les Israéliens, ils ont profité de cette situation pour dire aux Marocains, vous n'avez pas le choix. Comme un régime algérien, il vous vaut toujours du mal, faites une alliance avec moi, faites une normalisation de vos relations avec moi, ça vous permettra d'avoir la souveraineté, la reconnaissance américaine de la souveraineté de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et on va vous donner des armes, on va vous ramener des investissements, et même la France et l'Espagne qui de temps en temps essayaient d'être équitables entre Alger et Rabat. Maintenant, le Maroc n'a pas besoin de Paris, n'a pas besoin de Bruxelles, n'a pas besoin de Madrid. Il a tout simplement Tel Aviv avec lui. Il a avec lui Washington, première puissance au monde, et l'une des plus importantes puissances, la plus importante puissance militaire au Moyen-Orient, qui est Israël. Zid, grâce à son développement, à son croissance économique, il a pu s'intégrer dans le marché africain, l'Afrique de l'Ouest. Il veut même devenir
membre de la CEDEAO, de la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il développe ses affaires en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc n'a plus besoin du Maghreb. Donc, le Maroc, il a survécu à la stratégie d'étouffement et à la stratégie d'enfermement qui a été pensée par le régime algérien durant ces 20-25 dernières années. C'est un Algérien, je le reconnais. Il a survécu à sa stratégie. Il a su comment tirer son épingle du jeu. M6, il a fait. Il a dit, bon, il n'y a pas de Maghreb, on va vers l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie, il a fait une alliance avec le Gabon. On m'a dit qu'il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire. On m'a dit qu'il a calmé le jeu avec la Mauritanie. On m'a dit qu'il a séduit le Sénégal. On m'a dit qu'il a séduit le Burkina Faso. Les banques marocaines sont partout en Afrique de l'Ouest. La Royal Air Maroc est devenue l'une des plus importantes. Elle a battu Air Algérie sur les marchés africains. Ils font du lobbying. Même les pays africains qui soutiennent le Polisario se sont retirés petit à petit ou le Maroc. Le Maroc, il est revenu à l'Union africaine en 2017. Alors qu'il avait été expulsé, l'Union il a été obligé de se retirer. Et l'Algérie a tout fait pour qu'il ne revienne pas dans l'Union africaine. Mais malgré cela, il est revenu. Je venais où ça en 2017. Donc, la situation elle est en partie à cause de la stratégie algérienne. C'est en partie à cause de la stratégie algérienne. Le Maroc, quand il a quitté l'Union africaine pratiquement en 84, mais en 2017, à l'époque, l'Algérie dominait l'Afrique. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est le Maroc qui est en train de dominer l'Afrique. Les exportations marocaines vers l'Afrique sont beaucoup plus importantes que les exportations algériennes. La présence diplomatique, politique et lobby, du point de vue du lobbying du Maroc en Afrique, elle est beaucoup plus importante. Là, on les a poussés vers les Israéliens. Malheureusement, c'est ça la vérité. Nous avons, au lieu de faire la guerre, il n'y a pas eu de guerre contre le Maroc, il y a eu une guerre froide, il y a eu des tensions permanentes, et les Israéliens en ont profité. Ils en ont profité. Comme la Russie de Poutine, elle a profité des tensions entre la Biélorussie et l'Union européenne pour défendre la Biélorussie. Et quand il y a des foyers de tension, des puissances étrangères profitent de ces foyers de tension pour faire des alliances avec les parties prenantes et prendre parti et imposer leur présence. Ok. أنا شوي داكور معك كي تقول بلي حنا اللي طبعناهم في حجر إسرائيل الصهيون. جي في اون فيديو دون سو سونس ما عندهاش بزاف نوريها لك. هكذايا هاي لك. كيف نجحت الجزائر في إثبات للشعب المغربي خيانة المخزن لقيمه ثوابته ودينه. c'est-à-dire حنا on a réussi باش نطبعوهم في حجر الصهيون. بصح لا ليكتور ديفيرونت عليك نتايا باسكو انا لا ليكتور ديالي درنا هكذا باش نورو للشعب المغربي باللي هذا الملك ديالكم خاين. c'est-à-dire خاين القيم ديالو، القيم تاع الشعب ديالو، خاين الدين تاع الشعب ديالو، وخاين العقيدة تاع الشعب ديالو. لأن الشعب المغربي مسلم، سي دي ميزيلمون. دونك لا كيستيون باليستينيان عند الشعوب العربية المسلمة elle est très très importante et cruciale. الشعوب كامل ما يحبوش تطبيع، كامل الشعوب. c'est-à-dire les peuples. Donc c'est le peuple هما اللي هما الصح. C'est pour ça que Sayon il travaille sur le changement de mentalité des peuples par des vidéos par exemple de ce genre. يبقى انت تقول لا لا وعملوا مليح وداروا كذا وداروا كذا باش هذاك الجن يقول لك والله صح عنده الحق عبدو. اما رابحين دراهم ورابحين كذا لي زاليونس راحوا لافريك داروا كذا داروا كذا نقدروا نطبقوا احنا مثلا مع اسرائيل. هذا ستان طرافاي تاع لو سوفت باور. بالك انت راك ديرها بلا ما على بالك. سون لو سافوار. ماني نقول لكم بعد نثبتها لك سو لي بروشين فيديو نثبتها لك بيان. ستادير البلان تاعهم سي كوا. شوف انت تقول باللي احنا عادين نعاديو المروك وحنا هما اللي نحبوا نديروا القرة مع المروك وحنا هما اللي درنا كاع المشاكل مع المروك وحنا اللي ايزوليناهم. ستادير اون لي ايزولي. بصح بوركوا كومون هكذا برك تسمى حنا جاتنا في بالنا المروك لازم نطيحوه ونيزوليوه وكذا سي كوم سا يعني سون اوكين والو هكذا سون اوكين ريزون. لا لا
راك غلط. تقولوا راني اون غير فرواد دوبي 63. On n'est pas en guerre froide. En 63, c'était une guerre armée, militaire. Il y a eu des morts des deux côtés. C'était une invasion du Maroc sur le territoire algérien. Abdou. زدموا علينا حبوا يدوا بشار وتندوف. قال لك ديالنا. ان من الاستقلال برك حنايا. Après 132 ans de colonialisme. الدم اللي خليناه فوق الارض هذيك ربي على بالو به. Pendant 132 ans وحنا يقتلوا فينا ويشردوا فينا ويحبوا ينحوا لنا لغتنا وديننا وينحوا لنا الراسه ديالنا كاع ان جينوسيد. بصح رجال ناضوا حروا البلاد. اون 63 في عود هما نورمالمون يقول لك هادو خاوتنا مسلمين كيما حنايا وعندنا دي ريلاسيون فاميليال بيناتنا وعندنا كل شيء يجمعنا او ليو لي زيدي هكذايا. هما لا واش داروا هما؟ رفدوا الجيش تاعهم اللي داروا لهم اليوتي وفرنسا وجانا استعمار جديد. خاوتنا جاو استعمرونا. دونك شكون اللي تلاح الاول؟ حنا ولا هما؟ هادي لا كيستيون يفو لي لوسيدي دير. ولحدنا اليوم مازال هما يريكلاميو الخريطه تاعهم تاع المروك ما عندهمش لي فرونتيير في لا كونستيتيسيون تاعهم. جوسكا بريزون يقول لك حنايا تندوفو بالشار ديالنا. تيوا مام هذاك صاحبك اللي درت معاه الانترفيو هذاك اسمه وليد كبير اللي يقول لك انا الجيريان بصح يقول لك تندوفو بالشار تاعهم. حنا اللي ماتوا عليها الشبر كاع من البلاد ما يتوشاش. هما سي تو لي برومي كي نوزون اونفايي على بالك واش نصدموا علينا بالسلاح وقتلوا لنا ناس جزائريين هذاك مستقلين وخارجين من الحرب ضاروس تاع 132 سنه. اسكو يلوغي فالو هما يعاونونا ويقفوا معانا هكذايا وهما اللي كان لازمهم يسيو يجبدونا ليهم كما قلت انت لازم نسيو نجبدوهم لينا نجبدونا ليهم ويعاونونا ونديروا العلاقات ونحلوا لي فرونتيير ونديروا بلاد وحده ونديروا كذا. في هذاك لو مومون سيتي كروسيال. ولا نصدم عليك باش ندير لك خوجا مورسون بلادك درع بالقوه باسكو نحسبك بلي انت ما تقدرش على روحك. تشوف سي تري تري غراف واش داروا في 63 هكذاك. on a passé l'éponge كيما يقولوا. دونك كي تقول حنايا نقول لك لا ماشي حنايا. هذيك كي تقولوا اون اون غير فرواد نو نا با ايتي اون غير فرواد اون 63 سيتي اون انفازيون كونتر لو تيريتوار الجيريان. سي با او اللي كانوا هما زعما سوا ديزون مستقلين وكذا من عندهم بلاد عندهم لي انستيتيوشن كذا هما اللي كانوا يعاونونا نورمالمون. ماشي تجي كيوبا باش تعاوننا تجيب لنا لي شارط باش نحاميو على روحنا. تسمى هادو زون توجور ايتي نو زالمي جيست ابري لانديبوندونس لي زالمي تاعنا. حنا تبين لك علاش زعما كانوا يعاونون فينا في الاستقلال هما باش يدوا الارض هذيك سيتو هذا ما كان. تسمى حنا نحاوزوا الاستعمار من افريك دو نور فرنسي باش من بعد هما يجيو يدوا مورسو تاع الجيري ويقول لك ديالنا وندوه بالقوه بصح ما قدروش. من هذاك الوقت وهما يكرهونا. با البروبليم تاع البوليزاريو. من هذاك الوقت وهما عقبنا. ستادير راك غلط في هاد الانطباع ديالك. اوكي هذه وحده. ثانيا كي تقول انت علاش ما درناش لي زاكور معاهم كيما داروا الالمان مع فرنسا. l'Allemagne et la France n'ont jamais fait des accords après la deuxième guerre mondiale. Ils les ont écrasés, les Américains. Ils les ont écrasés. طربقوا الألمان كاع وداوها بوندون دي ديسيني حتى لي زاني 90 باش عاودوا يوليو الرديه ولا رافا نص دار الروس ونص دار الاوكسيدون. وحملوا شحال من سنه واحد 40 ولا 50 طون حاملين باش من بعد طلقوا لهم سيتو. مي بوندون 50 طون هما تحت رجل الروس وتحت رجل الاوكسيدون. سي ني با لا ميم شوز ماشي كيف سي با لا ميم هيستوار. دونك هاد الناس هادوما نوري لك انايا باللي المروك سي ان ايطا انمي. سي ان ايطا انمي الكاشف بامتياز عدو. من 63 هو عقابنا فهمت. حب يفو ديمولير ليطا الجيريان. دايور il ne reconnaît même pas l'état algérien. il ne reconnaît pas en tant qu'état في الدستور ديالو
وفي l'idéologie تاعو حنا pour lui on n'existait pas يقولوها حنا on est un état qui n'existait pas tu vois شوف نوري لك مثلا ان دوكيومون تاع لارمي رويال ماروكان واش يقول وريتو بليزيور فوا على كل حال ما على باش كنتبع لي فيديو تاعي ولا لا مي في الإعادة إفادة شوف هذا سي un document تاع لي فار pour une nouvelle stratégie de défense intégrée du Maroc. Ok. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc, eux, ils préparent la guerre. Contre qui? Bien sûr, contre l'Algérie. Chauffe مليح. نجيك نروحوا la page. Nouveau dispositif militaire dissuasif du Maroc. Contextualisation et identification des menaces. Ok. Le Maroc contemporain et de ceux depuis l'indépendance en 1956, alors devrait faire face à plusieurs défis. Édifier un État fort, des institutions, pacification des turbulences, accomplissement de l'indépendance par la récupération des présides et enclaves, la récupération des présides et enclaves. Je connais les présides à et les enclaves. Okay. Stopper la vague socialiste, donc c'est une question idéologiste, venant de l'Est, mine de l'Est, l'Algérie. Tout cela a poussé le Maroc à faire des discriminations et fixer des priorités parfois difficiles mais nécessaires. Une priorité particulière a été donnée aux contraintes et menaces qui s'écoulaient de la période critique de guerre froide durant laquelle l'indépendance du Maroc a eu lieu, se traduisant notamment par la naissance d'un nouveau voisin à l'Est qui n'existait pas historiquement. On n'existait pas historiquement. Et dans les intentions d'exportation de la révolution, on exporte la révolution, ont constitué la menace majeure sur l'existence du Maroc actuel en tant que tel, au-delà du différend de frontières à l'Est entre le Maroc et l'Algérie. Il y a un différent entre les frontières à l'Est, mais elle est réclamée. D'ailleurs, le conflit était surtout idéologique, c'est ce qui générait un grand manque de confiance mutuelle qui dure relativement jusqu'à nos jours. L'équipement, la formation et la disposition des unités des forces armées royales phares ont depuis ce jour été orientés dans cette perspective d'une confrontation éventuelle avec l'Algérie. La confrontation. Les leçons tirées de la guerre des sables opposant les deux pays en octobre 63 façonnent jusqu'à nos jours les dispositifs et tactiques des phares, se caractérisant à ce stade grosso modo par le souci de stopper l'assaut d'un ennemi en supériorité numérique et l'arrêt de colonnes blindées venant de l'Est. Donc, هذا c'est le document تاع les phares. Les frontières, qui est indifférent, vous avez réclamé. On se prépare à une guerre éventuelle avec l'Algérie. C'est eux qui parlent de guerre. D'ailleurs, un État qui n'existait pas historiquement, c'est l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire, l'idéologie elle est anti-algérienne. Alors, je dis un document, le Maroc n'existait pas, ولازم نديروا لا غير والارميمون تاعنا كاع بور لاخور. حنا نو حنا الارميمون تاعنا لازم يمشي للمروك. حنا الارميمون تاعنا سي بو افوار اون ارمي فورت. شوف واش صرا في ليبيا، شوف واش صرا في العراق، باش الارمي تاعهم راحوا نديروا كاع. شوف في سوريا مزيه شدوا ولكن كسروا لهم كاع الارمي. حتى اللي دار لي مومون باش ولاو يجيبوا لي اس 300 لي اس كدا باش يباريو لي بومباردمون تاع الصهيون تاع الامريكان. Tu vois, donc la force elle n'est pas pour le Maroc. Donc je connais l'ennemi تاع الاخر. ابدو حنا نهضروا في حد السوجي تقول حنا هما كلش. نو 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 راك غلط، راك غلط بالبزاف. Tu vois, donc ما تنجمش تقول باللي حنايا هما يزون ريزون يديروا لي رابور مع les accords militaires, attention, c'est pas n'importe quoi. Les accords militaires, ils diront.
سي لوجيك باسكو الجيري هي اللي دارت لهم كاع الشر هذا، دارت فيهم الشر كي راحوا داروا كان جاو تاع الصح رجال كي استقلينا في 62 كانوا يدوا لوسون علينا، يقول لك نحروا سبته ومليليا، كان ما يصراش كاع البروبليم تاع البوليزاريو هذا، وكنا نتعاونوا معاهم باش نليبيريو البوليزاريو. هما لا هما خلاو اسبانيا يدوا البوليزاريو، نهار خرجوا لاسبان قال لك ديالنا، كيما داروا مع الجزائر لا ميم شوز، كي خرج فرنسا قال لك ديالنا بالشراوطين دو. تسمى هما الناس يكومباطيو على اراضيهم بعد هما يجوا يدوهم، يقول لك تاعنا هيستوريكمون. هذه هي الدوكترين ديالهم، الايديولوجي تاعهم، وتقول باللي حنايا اللي نعاديوهم وحنايا اللي درنا وحنا اللي درنا لهم وحنا اللي كذا. تيوا حنا راك غلط نورمالمون، نعطيك في لي زارغيومون. شوف نزيد نوري لك كاين لو سافاري كلوب اللي تسمع به. لو سافاري كلوب سي ان ارتيكل اللي هضر عليه لو سافاري كلوب، هضر عليه غوني نابا. ما نعرف تعرف غوني نابا، سيرتينمون تعرفوا، il est en France d'ailleurs. C'est un franco-libanais. غوني نابا c'est un très très grand journaliste révolutionnaire, c'est pas n'importe qui. c'est-à-dire دوك نقول لك الاخر ديالو، نقرا لك الارتيكل ديالو شنو هو لو سافاري كلوب، شنو هو لو سافاري كلوب باش تفهم وشنو هي القضيه نتاع المروك. اوكي دونك يقول لك Maroc, Israël, le Safari Club, la chambre noire du renseignement atlantiste et de leurs alliés monarchiques arabes. Ok. Le Safari Club dans le Maroc ont constitué le pivot central pour l'Afrique. C'était le pivot central pour l'Afrique. Tire son nom du lieu de la tenue de la première réunion des directeurs des services de renseignement du pacte atlantiste et de leurs alliés régionaux du Moyen-Orient, Mont Kenya Safari Club. Okay. Alors, dans l'esprit de ses concepteurs, le Safari Club devait assumer sur le plan opérationnel et sécuritaire une fonction équivalente à celle menée sur le plan idéologique par la trilatérale et le groupe de Bilderberg. تعرفوا شنو هو الجروب Bilderberg, non? Le regroupement des cosmocrates de la planète de sensibilité ultralibérale. Face à l'Algérie, plateforme opérationnelle des mouvements de libération d'Afrique, Félémino Mozambique, MPLA, Mouvement pour la libération de l'Angola, pour l'Angola, alors le PAIGC, PAIGC, d'Amical Cabral pour la Guinée équatoriale, le Front Polisario au Sahara occidental, African National Congress, Afrique du Sud. Le Maroc a engagé une coopération triangulaire avec l'Arabie Saoudite et la France en Afrique pour contenir le flux d'indépendantistes. La France se réservait la conception et l'encadrement du projet, le Maroc son exécution et l'Arabie Saoudite son financement. Donc, les services de la France, le Maroc ou l'Arabie Saoudite. Pour contrer la montée des révolutions des indépendantistes en Afrique. منهم l'Algérie اللي كان تعاونهم، يقول لك l'Algérie plateforme opérationnelle du mouvement de libération d'Afrique. منهم الموزمبيق، l'Angola, l'Afrique du Sud، هكذايا الصحراء occidentale. دونك هما سون سونتي كما يقول لك حنا لازم نحبسوا هاد الالجيري هذه، لازم نهدموها باسكو هي راهي تتعاون في شكون اللي عامل التعاون مع لو بلو غران قتال في l'Afrique, c'est la France. Ok. À l'apogée de la guerre froide soviéto-américaine en 1945-1990, sous l'égide de la Central Intelligence Agency, une alliance informelle entre services de renseignement d'Europe et du Moyen-Orient s'est insinuée, mais dont les liens avec les États-Unis devaient être officiellement contestables de manière plausible, selon le langage typique de la CIA. Alors, officiellement sur le حنا ما نتفاهموش، راك شايف مع لا CIA بصح تحت طابله حنا متفاهمين. C'est ainsi qu'en 1976, à l'arrière-plan des négociations de paix israélo-égyptiennes qui devaient aboutir à la neutralisation de l'Égypte du champ de bataille arabe, les dirigeants des agences de renseignement pro-occidentaux se rencontrent secrètement au Mont Kenya Safari Club.
Nanyuki, au Kenya, pour élaborer un pacte informel visant à limiter l'influence soviétique en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe fondateur, شكون هما؟ عدنان خاشقجي، بابات الجورناليست اللي قتلوه، كمال عدام، جوبو كينياتا، ألكسندر دو ميرينشيس، هنري كيسنجر، أحمد دليمي تاع المروك، l'acteur William Holden. Le groupe s'est réuni sous les auspices du marchand d'armes saoudien Adnan Khashoggi, du président kenyan Jomo Kenyatta et du secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Parmi les autres signataires de la charte originale figurait le comte Alexandre de Marenches, directeur du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDECE, avec un prédécesseur de la DGSE. Kamal Addam, le chef du Mukhabarat de l'Amah du royaume saoudien, Ahmed Dlimi, chef du service de renseignement marocain, enfin le général Ni'matullah Nassiri, chef de l'agence de renseignement iranien Savak, le chef du Mossad d'Israël, Itzhak Houfi, aurait informellement participé à cette première réunion du Safari Club. Donc Israël, déjà ça fait longtemps. Ils darboent l'Union soviétique ou les pays qui ont des relations avec l'Union soviétique, le socialisme, ils darboent les mouvements de libération dans les pays opprimés, colonisés, que soutient l'Algérie. Alors, le Mont Kenya Safari Club, fondé en 1959, était la copropriété du magnat du pétrole de l'Indiana, Ray Ryan, qui avait des liens avec la CIA et la mafia, et de Carl Louis Hirschman, seul fondateur suisse de Jet Aviation, une société internationale d'aviation d'affaires ayant des liens étroits avec la CIA, et qui a été vendue à General Dynamics en 2008. Enfin, de l'acteur William Holden. Le rôle du Safari Club dans la normalisation israélo-arabe. Le 18 octobre 1977, le Safari Club installait son quartier général opérationnel au Caire. 77, jouant depuis la capitale égyptienne un rôle majeur dans la normalisation égypto-israélienne. La normalisation de l'Égypte ou Sayon. Kamal Addam, beau-frère du roi Faisal, était présent au Caire lors des discussions du président Anwar Sadat annonçant son voyage à Jérusalem, dont la cheville ouvrière clandestine du projet aura été le Safari Club. Sadat se rendra à Jérusalem le 19 novembre 1977, entraînant une reconnaissance de facto d'Israël par le plus grand pays arabe et son désengagement du champ de bataille. Certes, l'Égypte a récupéré le Sinaï, mais sa neutralisation a libéré Israël du front égyptien, qui se déchaînera contre le front nord, annexion de Jérusalem en 80. تسمى كي داروا لي زاكور تاع l'Égypte تسمى ليبيراو ما عندهمش انمي قدامهم على لي فرونتيير. هكذا annexion de Jérusalem en 80, destruction du réacteur nucléaire irakien de Tammuz en 81, invasion israélienne du Liban en 1982. Pour aller plus loin sur ce dernier, donc sur cette date, plus aucune guerre conventionnelle n'a opposé Israël et les pays arabes. Permanence de la revendication arabe sur la Palestine s'est maintenue par des guerres asymétriques menées par des formations paramilitaires. Le Hamas palestinien depuis Gaza et surtout le Hezbollah libanais depuis le sud Liban, obtenant le désengagement militaire israélien du territoire libanais, sans négociation ni traité de paix, fait sans précédent dans les pré-polémologies contemporaines. Ok? سمعت الفيديو تاعك قلت باللي خرجوا اسرائيل من السود ليبان في 2006 هذا خرجوا في 2000. Le transfert des falachas d'Éthiopie vers Israël via le Soudan et le recrutement des Arabes afghans pour la guerre anti-soviétique d'Afghanistan. شوف دار هذا الكلوب سفاري شوف المروك واش خادم مع هاد لي بلان هذوما. Alors la couverture du Mont Kenya Safari Club jouera un rôle utile dans les réunions clandestines du Safari Club, y compris celle du 13 mai 82 entre le ministre israélien de la Défense Ariel Sharon, le président du Soudan Jafar al-Noumeiri, visant à mettre en route l'opération tapis volant, le transfert massif des falachas juifs éthiopiens d'Éthiopie vers Israël via le Soudan. Un mois avant l'invasion du Liban le 5 juin 1982, la réunion s'est déroulée en présence du milliardaire américano-israélien Adolf Schwimmer, fondateur d'Israël Aerospace Industry, de Yaakov Nimrodi, ancien officier de liaison du Mossad à Téhéran, du temps de la Savak du Shah, et le directeur adjoint du Mossad David Kimch. Par l'entremise du Safari Club, toutes les concessions ont été faites du côté arabe, aucune de la part des Israéliens. كيما اليوم طبعوا معهم كامل بصح بلا ما دا والو
Le Maroc m'a dit والو. C'est le problème palestinien ou là, والو. كيما ذاك الوقت. À chaque fois, c'est la même chose. شوف. يقول لك de la part israélien. Le Soudanais Nimeiri a été renversé par un coup d'État et l'Égyptien Sadat assassiné le 6 octobre 81 au jour anniversaire de la célébration de la destruction de la ligne Barlev. Avec le transfert clandestin de son siège au Caire, le Safari Club devint un élément clé dans le recrutement des combattants irréguliers arabes pour lutter contre l'Union soviétique en Afghanistan. Khashoggi a joué un rôle clé dans le financement de la Légion arabe en Afghanistan en s'appuyant sur le soutien de la famille royale saoudienne et du sultan Hassan Bourkian de Brunei, sultan de Brunei. Tu vois, l'élimination des témoins encombrants. Deux des protagonistes du club périrent dans des conditions mystérieuses. Ryan a été tué dans une voiture piégée à Evansville, Indiana. William Holden est mort dans son appartement de Santa Monica en Californie. Donc, هنا تشوف كيفاش بالسفاري كلوب هذايا كلوب سفاري يبنيو pour la destruction تاع l'Algérie, تاع les pays qui sont hostiles, la présence تاع les sionistes sur la terre palestinienne, ainsi que les gens qui sont des alliés مع l'URSS de l'époque et l'Union soviétique aujourd'hui. C'est la même chose. اليوم راك تشوف كيفاش راهم بين الامريكان والروس والصين. تجوليها ان شاء الله الفيديو جوستومون تاعك هذه درتها فيها بليزيور سوجي. علاش قلت لك انايا اون با تريتي دي سوجي واحد بواحد. دونك كي تقول انت حنايا حنا هما اللي نعاديوهم، نقول لك نو حنا نعاديوهم باسكو اون سو باس سور دي في دي زاكت اللي راهم يديروهم دوبوي تري لونتون pour détruire l'Algérie. Comme ils ont détruit l'Égypte, comme ils ont détruit la Libye, comme ils ont détruit. بعت par exemple هو العسكر تاعو اليمن مع العربي السعودي. لو كان الجيري بعت العسكر تاعها اليمن يقتلوا اليمنيين في هذوك لي ماساكر، اسكو tu aurais applaudi par exemple عبدو؟ Certainement que non, puisque انت تهضر على les droits de l'homme et tout. Donc certainement que non. Mais pour le Maroc تقول non, c'est des alliances، وعرفوا كيفاش يديروا les alliances مع les pays du Golfe مع كذا. هما الارمي تاعهم ولاو دي مارسونار يقتلوا في مسلمين. انا مسلم، انا شي مسلمان، توسكو توش لي مسلمان ما توش توت ذهب كونفوندي، ما عنديش مسلم انايا، ماشي انتيغريست باغ اكزومبل، مي جو سوي ان مسلمان اللي يقيس الاسلام يقيسني، سي سارتان هادي كونفانكو، انا مسلمان كونفانكو ماشي ايريتاج، فهمت؟ دونك هاد الروايوم هذاك تهضر عليه تقول بلي حنا اللي دبلينا وحنا اللي درنا وحنا اللي كذا وحنا اللي كذا، نو، حنا on s'est défendu tout le temps. Et pour se défendre, il faut attaquer. C'est normal. هذا اللي دار الارتيكل هذا سي غوني نابا، ما يقدرش يكذب ولا يحكي من راسو، باسكو واحد ما جا كذبوه في هذا الارتيكل ولا قالوا ما كاش منها ولا كذا. بوركوا؟ باسكو عنده une autorité internationale depuis 60 ans، عنده نوتوريتي صحيحه هدايا، هذيك يهضر ما كاش اللي يوقف معاه، باسكو عنده سيفي صحيح. شوف نقول لك شكون هو غوني نابا، تبع مليح. شوف هنا راه مصور مع ياسر عرفات مثلا، يتي جون هنا، شوف هنا كان جون. دونك نزيد نوري لك باش تعرف برك. René Naba, jeune rebelle dans le monde arabe, fragment d'un parcours 1969-2012. D'origine libanaise, d'une famille chrétienne, native du Sénégal, pays de l'Afrique noire, francophone, majoritairement musulman, cette naissance a signé ma culture de base, une culture de métissage culturel et de brassage humain où se conjuguent l'islam et chrétienté. Biculturalisme franco-arabe sur fond de rapport colonial entre oppresseurs et opprimés, exploiteurs et exploités. Ok. Ligue de l'équipe AFP de Beyrouth durant la première phase de la guerre civile libanaise 75-79.
de droite à gauche sur la photo, Boni de Tourou, envoyé spécial au Liban et futur chef des services diplomatiques de l'AFP. René Naba, correspondant tournant de l'AFP et futur responsable du monde arabe musulman, service diplomatique de l'AFP. Georges Helbous, directeur du bureau régional de l'AFP. Xavier Baron, directeur adjoint du bureau de Beyrouth, du futur rédacteur en chef de l'AFP. هنا يحكي حياته شويه، نحط لكم هاد لاطيك تقراوها ان شاء الله باش تعرفوا. تسمى سي كما يقولوا سي كالكان دو كريديبل، ما تقدرش تقول زعما باللي سي كالكان دو كريديبل. Tu peux pas dire هذا ويكذب او يحكي برك. اتونسيون اكسبيريونس و alors c'est un chrétien زايد في السنغال بي musulman هكذايا، هو من لبنان، c'est un franco-arabe عنده كاع لي كولتور. Il est avec l'opprimé contre l'oppresseur. Le Maroc, ils sont avec l'oppresseur. C'est ça la différence. Il faut te faire. Le Maroc, il est avec l'oppresseur. C'est un pays oppresseur. Chabou déjà, شوف التكسيفي تاعو كاع اللي امبورطون. علاش نمد لك السيفي؟ باش نوري لك باللي ما يقدرش يقول نيمبورت كوا، باسكو عنده كريديبيليتي انترناسيونال، ما تخليش يقول نيمبورت كوا. واحد ما قدرهاش. De 69 هاوليك يقول لك né en 44, il est un écrivain et journaliste libanais spécialiste du monde arabe. De 69 à 79, il est correspondant tournant au bureau régional de l'agence France-Presse à Beyrouth, où il a notamment couvert la guerre civile jordano-palestinienne, déjà le septembre noir. De 70, la nationalisation des installations pétrolières d'Irak et de Libye, une dizaine de coups d'État et de détournements d'avions, ainsi que la guerre du Liban 75-90, la troisième guerre israélo-arabe d'octobre 73, les premières négociations de pays égypto-israéliens de Mena House, le cas 79. De 79 à 89, il est responsable du monde arabo-musulman, service diplomatique de l'AFP, puis conseiller du directeur général de RMC Moyen-Orient, chargé de l'information de 89 à 95. En 96, il fonde les Lumières de Paris, académie de correspondants de la presse étrangère à Paris pour la promotion de la production cinématographique française, qui est arrêté en 2006. Depuis 2013, il est membre du groupe consultatif de l'Institut scandinave des droits de l'homme, CIHR, dont le siège est à Genève, et de l'Association d'amitié arabe depuis 2014. Il est consultant à l'Institut international pour la paix, la justice et les droits de l'homme, dont le siège est à Genève. Tu vois, depuis le 1er septembre 2014, il est chargé de la coordination éditoriale du site Madania, un site Madania Terreau. Ok. Donc, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui. نقدر نحط كونتاكت معاه، يا با بروبليم، انا عندي كونتاكت معاه، عندنا بون كونتاكت انا وياه، c'est-à-dire يقدر بالك يفهمك بلي غلط، باسكو هذا شاهد على العصر، هذا شاهد كلش، هذا كان تما كوريسبوندون ليبون، لا غير جورداني، سبتمبر نوار، ناسيوناليزاسيون دو بترول، دنيا تسمى حاضر، اونفوي سبيسيال تاع لايف كان في بيروت في لا غير سيفيل. دونك سي كالكان، هاد لي جون اللي لازم تقرا باش تعلم، باش تعرف، ستادير كي تمد هكذا دي زانفورماسيون للشعب الجزائري اون طونك جورناليست وتقول وي باسكو حنا اللي حكرناهم، باسكو حنا اللي كذا، باسكو حنا اللي كذا. نو سي فو، هادي سي فو. تيوا هادو المخزن خاين، المخزن خان الشعب ديالو. دونك شوف نوري لك باغ اكزومبل لا غير دو 73، هذيك لا غير دو 73 مثلا. هذا سيجي واحد بركا. Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67, mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours.
Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. سمعت ان ايطا كيما هذا un royaume كيما هذا سي نوتر انمي بي با اتر نوتر الي امبوسيبل. كيفاش يكون الي تاعك هذا؟ من زمان عندهم لي زاكور ميليتير او قال لهم نعطيكم كاع لي رونسينيومون وانتم فورميو لارمي تاعي. تسمى لي زاكور ميليتير هادو حنايا بعد خلعناهم لي فرونتيير وكركارات وقدامنا لهيه قطعنا مع العلاقات باش طبعناهم. وي سي فري طبعناهم باش يشوف لو موند الميزيلمون كاع شكون هادو الشعوب ميم لافريك. لا تقول انت باغ اكزومبل لا سي دي او وكذا باسكو لا سي دي او باش يسامبوز افيك الدين بالاسلام. سي استراتيجي هذه ديك على لا سي دي او دركا. شوف نعطيك العفسه نعاود نولوا الارتيكل نتاع لارمي نتاع لارمي ماروكان. شوف علاش نقول لك انا باغ اكزومبل دي فيديو انتربوزي باسكو سي دي فيديو دي سوجي اللي لازم ديكورتيكيوهم ما نرموش هكذاك برك. سي تري امبورطون باش لي جون تاعنا يفهموا سيرتو اون طونك الجيريان ماشي باسكو زعما المروك ولا نو. هادو حقائق اللي نعطيلك حقائق اللي انت تيا اميد اللي دير ولا ما تعرفهمش ولا ما حوست عليهم ولا جو سي با ماشي محاتمه تجي دو كوتي ماروكان
ماشي قال انا نهضر برك يعني انت تجي دو كوتي ماروكان كاريمون ستادير الجيري هي الغلطه هي كلش حنا اللي ماشي ملاح. الوغ هاد لي زانفورماسيون كامل تلفولك. اتونسيون بلادك راهي في اللعب ماشي شنقريحه ولا تبون ولا نو 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 بلادنا راهي في اللعب. اوني بلي دون تبون وشنقريحه وكذا اوني توس كونسيرني بار هاد لانمي هذايا. شوف باغ اكزومبل سي كوا كيفاش يخدم بلا ريليجيون هو. تبع مليح نوريلك. نروحو لاباج 5. شو واش يقول لك؟ En effet, les peuples de la rive atlantique ont toujours constitué des périphéries par rapport à la puissance centrale de Fès ou Marrakech. Les empreintes de cette influence, qui a duré plusieurs siècles, se trouvent encore sous plusieurs formes, comme les Zawiya, en l'occurrence Tijaniya, qui symbolisent en quelque sorte le leadership dont jouissent les sultans marocains à travers cette région. Tu m'as donné influence Zawiya, Tijaniya ou Din. Alors, les liens socio-culturels qui se sont tissés durant des siècles entre le peuple marocain et les peuples de cette région d'influence historique facilitent l'acceptation de ces populations du leadership marocain, lequel est considéré non hostile à leurs yeux. La renaissance du Maroc comme étant une puissance régionale devrait... Donc, هنا يهضر لك على la religion. Tu vois? Ceci confirme le constat déjà avancé, la mer est la source du mauvais, évidemment. Cette orientation océanique s'est toujours recrutée, stratégie, Mali, c'est marqué le caractère spécifique du Maroc comme étant un îlot de l'Afrique de l'Est et ses mots, un Orient qui n'a jamais su. Bon, donc, la culture religieuse pour envahir l'Afrique. Le leadership politique et militaire doit d'abord s'appuyer sur un leadership économique puissant pour qu'il puisse être crédible et durable dans les temps. Chose dont Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême, chef d'état-major général des forces armées royales, a pris conscience à travers l'importance qui est accordée à la coopération sud-sud avec nos amis africains, ainsi qu'à la revalorisation du corps naval et de nos glorieuses forces. Donc, هنا l'échiquier هذايا يلعب به نتاع لا ريليجيون تاع الدين. اسكو هاد لا تاكتيك هذه هما اللي داروها في لافريك بور امادوي لي بوبل؟ نقول لك وي. شوف نوري لك. سي با ليكونومي ولا لا فورس ايكونوميك اللي عندهم، لا سي فو. ايوه. Alors, la culture marocaine en Afrique et dans le monde arabe. Donc, la deuxième table ronde des rendez-vous de l'Agora de ce samedi 9 février s'intitule La culture marocaine en Afrique et dans le monde arabe. Le Rambouri Maroc, Smaïl El-Graghi, France et Mohamed El-Hanafi ou El-Dahan, Mauritanie. Tu vois? Dans son intervention, Mohamed Hanafi a mis en exergue l'importance majeure que revêt la culture religieuse marocaine dans les continents africains. Après les Almoravides, l'Afrique s'est fortement imprégnée de l'islam sunnite adepte du rite malékite et du dogme ash'arite, a expliqué le professeur à l'université de Nouakchott qui a affirmé que les sources de l'islam africain sont puisées dans les références marocaines. Les Marocains sont les plus grands inspirateurs du rite malékite. Dans son intervention, Daoud a également évoqué l'importance de l'étendue du soufisme africain qui trouve ses sources au Maroc et célèbre le vivre ensemble en paix entre les différentes confréries religieuses. Fès a été à travers Hada Ismaïl El-Graghi, le branding religieux pour contrecarrer l'extrémisme. Hada كتب كتاب justement على المروك كيفاش يلزم la religion يحكموا les peuples. Docteur en sciences politiques et en relations internationales, Sciences Po Gda, et auteur d'un ouvrage sur le branding religieux du Maroc, Smaïl El-Graghi a expliqué l'intérêt de créer une marque religieuse musulmane pour contrecarrer le discours de la violence, car nous sommes dans un marché des capitaux, mais aussi dans un marché d'idées. Alors la marque est une façon de projeter une image pour s'adresser directement aux peuples qui ont aujourd'hui les moyens d'agir sur les États, a affirmé Smaïl El-Graghi. Zelgraghi, qui invite au développement de la diplomatie publique ou du branding religieux marocain.
Ce branding conçu en une série de stratégies de marque peut s'avérer risqué en termes de relations internationales. Un discours religieux qui adresse au peuple d'un État souverain peut être associé à du prosélytisme et à une action d'ingérence. Il faut donc, selon le spécialiste en communication, s'adresser à nos cibles de façon subtile à travers des actions directes et indirectes. Alors, la commanderie des croyants est en ce sens une institution unique. Son essence représente le meilleur moyen de projeter l'image d'un islam apaisé. Donc, هما راهم يخدموا كما يقولوا بالدين وليكور تاعهم زعما امير المؤمنين وكذا. هذا الشيء ان شاء الله نعمقوا فيه انا بيرسي. مي حنا كي طبعناهم هكذايا داروا غلطه كبيره اللي وقفوا ضد كاع المسلمين. طونك امير المؤمنين توقف مع الصهيون اللي يقتلوا في المسلمين وداو القدس درع بالقوه قبلت المسلمين. حنا لا بيردي الوقت يورينا عبدو باسكو الشيء المليح يطول. حنا اوني كالم تري كالم. حنا لا ديبلوماسي اوني كالم على بالنا واش غنديرو خليه. حنا دوك نحطو فوق طابيز افريكان هذاك وتقولوا باللي ريليجيون كدا من اكستريميزم. هذا راه يمشي مع الصاين ماشي غير اكستريميزم. راهم يقتلوا في خاوتنا. تقبلوا بالاستعمار هذا نتوما سمعتوا سكي لافي تكسر بلا ما فاق. لي الدرون اللي راح يفابريكيهم في المروك هذوك لي الدرون يفابريكيهم دي ماروكان يرفدوهم بالصهيون ويضربوا بهم فلسطينيين. نو اي وي رايحين يفابريكيهم تما باسكو ساكوت موان شار. مع لا كريز ايكونوميك مونديال بدات تقابلهم موان شار. تسمى المغاربه رايحين يفابريكيو دي درون يقتلوا مسلمين ولا. تسمى هنا طبعنا على راسو دار الديكا هاديه دوك تخرب عليه في كاع لي بلون. الشعوب يولي ما يمشوش معاه ميم الشعب ديالو بالذات. انت خويا عبدو كي تجي تقول باللي حنا كلش هما عندهم لا بون استراتيجي وعندهم لا بون اليونس وعندهم كدا وعندهم كدا وداروا لي بونك سي فو. راك يسونتيري اون بال دون لو بي بلا ما فاقوا. سا توجور ايتي دي جون كريدول هادو باسكو لو كان ما جاوش كريدول كيف يصدم عليك في 63 خسروا كاع واش داروا. خسروا انت كتقولها كاع واش داروا حتى لحقوا وين قرطفوا الاصلاح. حنا باش نوروا لهم بلي شوفوا واش قلنا نقول لكم بلي هادو صهيون. دونك سي كونفيرمي. دونك هاد لي بي لي بوبل هادوما افريكان سي فاسيل لي كونفانك. تحب نتوما تحبوا الاستعمار قتلكم الاستعمار الافريكي جدك الامازيغ مستعمرين يقتلوا. هذا راه يمشي مع الاستعمار اللي مستعمركم او نون دو الاسلام. اسكو هذا مسلم؟ ضرب روحه بلا ما فاق. المسلمين كاع يدوروا عليه واش بك تاع لافريك تمسخر. دونك هذه خدمه سي با تما تقول تهضر في بلاصه لي ماروكان توري لي ماروكان بلي عنده الحق واش داروا حاجه مليحه. شوف اسكو تقدر باغ اكزومبل هاد المروكي تقصر معاه وتقول له لا راك غلط باسكو ما تقدرش تهضر باسم الشعب المروكي امبوسيبل. ما تقدرش عبدو ما تقدرش تهضر باسم الشعب المغربي وتقول له نعم ودار حاجه مليحه وكذا يلعنوك واش بك. شوف نعطيك واحد ليكزومبل. اسمع هذا المغربي اسمع. هاي درتها انا فيديو هذه. علاش ما تخرجوا ليها طول وتقولوا لمحمد السادس اش هاد الكارثه؟ الخطابات ديال هاد الصحفيين هاد الانتهازيين هاد المتملقين صحفيين وفي نفس الوقت مخزانيين لعنه الله عليكم الى يوم الدين في هذا النهار الجمعه. تهضروا لكن ما حتى شي واحد فيكم ما يقدر دابا يقول اودي هذه خيانه. حميد المهداوي خصك طلع انا صحفي وانا صحفي وانا طلع دابا قول هكا جهرة. قول انت يا الخدمه ديالك يا صحفي نزيه خصك تكون نزيه. ولا انت عاجبك غير تهضر في هذه وتحلل في هذه وتحرم في هذه ويعجبك ومره تهزق علينا وتبقى دير بيدك كاع. اش ما تطلعش دابا وتصبط وتقول اودي هذه خيانه في حق الشعب الفلسطيني. خيانه هكا تقول هكا خيانه ماشي ونحن لا خيانه. خصك تقول لنا شكون هذا الخبير اللي كيدير هذه الامور هذه. ياك ما عبد العزيز اخ نوش من وسيلة ياك ما عبد العزيز اخ نوش هو اللي دار هو اللي
ادهنوا تا هما نهار سليمي وحتى انت بوعيده وواحد اللائحه وهذا البوفون ديال الشوالي ديال التيجيني واحد مجموعه منكم انتم هاد الصحفيين ديال الكارطون. سمعت هذا مغربي يحس لها ماشي كيما انت ما تحسلهاش. تقول باغ اكزومبل وي عنده الحق وقال لك ندهن هاد القاعده الجاره فاقوا شبيك فاق الشعب المروكي فينيش بك فاق باللي واش بك صافا نلعبلو بالدين العقيده نلعبلو بالدين سي ديفيسيل باش ينوض دانكو هكذا مي لومبريون اي لا تنغرس خلاص تنغرس. هذا المروكي هذا باغ اكزومبل المغربي هذا لو كان يسمعك تهضر هكذا يسبك يقول لك شكون انت تهضر هكذا راهم يسوفريو. عندنا صحابنا مغاربه اخو ما عندنا صحابنا عندنا عندي معمر صحابي مغاربه انا كيقابلوك شغل مساكن يحشموا قدامك انا نقول لهم علاه واش دخلكم انتوما يسون مساكن يسون ديسيو شغل يسون اباتيو خو. اذا كانوا يقول لك وي والصحراء الغربيه وقدامنا يقدوك خلاص ولا كاع ما يهضروش سكتوا كاع هاك تما ما هاد رواه شماتايا وانت تجي تقول لنا بلي لا تيوا هادي هي لا ريبونس تبطا باسكو سي نورمال. علاش قلت لك نديرو بار فيديو انتربوزي سيميل خوا حنا نديرو الديبا مع عبدو سمار ما كان لا سبان لا طياح لا طاك بيرسون الله يرحم والديكم ما تكون تحبني وكدا ودير عفسه كيما هادي نبلوكيك الله يرحم والديكم. خلونا نديرو ان ديبا بيان فهمت ديبا بيان والديبا نخرجوا بريزولطا غير ما تخافوش فهمتوا قعدوا كلاس ديال نيفو مستوى هكذايا. تهلاو في روحكم تهلا في روحك خويا عبدو هكذايا ونسنا لا ريبونس تاعك ان شاء الله وقت ما تكون عندك كيما يقولوا وقت ما تطولش باغ اكزومبل باسكو عندنا بزاف لي سوجي نتريتيو. الله يكون معنا كامل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.